सवाल यह है कि जो है दुआ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना कहाँ तक दुरुस्त है? जो आप भाई ने सवाल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना दुआ में कहाँ तक जायज है। जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। यानी नमाज में आप उम्मुद दुआ हर रकात में पढ़ते हैं, लेकिन जो नमाज में आप उम्मुद दुआ पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी वसीले की बात नहीं आई है। आप पूरी नमाज में पूरी कुरान की कई आयतें पढ़ते हैं, इसमें अल्लाह ने बेशुमार दुआएं इंसान को सिखाई हैं, लेकिन किसी एक दुआ में भी कुरान की अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं सिखाया। बदनाम करते हो तो चुनाचे लो दोस्तों, कल कोई आयत पढ़ के बोलेगा सूरह फातिहा में आया मियाँ, रात में बहुत बोले सूरह फातिहा में आया, क्या आया? अरे वही हर रकात में पढ़ते थे, क्या आया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो देखो अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, कुरान में आया। तो अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए, दूसरों से मदद नहीं। कुरान में आ गया बाबा, वही उसी कुरान में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या ईमान वालो नमाज से और सब्र से मदद मांगो। भाई उसी कुरान में आया अईनूनी बिकुव्वतिन, मेरी मदद करो कुव्वत के साथ। उसी कुरान में आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपसे पूछना चाहता हूं नबी शिर्क कर सकते? माअज़ल्लाह शिर्क कर सकते? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया था मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में मेरे मददगार तुम में से कौन हैं? तो हवारीयीन ने कहा था नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। क्या है भाई? अल्लाह के दीन के हम मददगार हैं। और नाजुक मसला कुरान में ये भी बयान किया गया, जबकि अल्लाह ताला किसी बंदे की मदद का जरूरतमंद नहीं है, लेकिन लोगों को मदद की अहमियत समझाने के लिए, वसीले का एक मकसद समझाने के लिए, वसीले की बरकत समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। भाई क्या अल्लाह को भी मदद की जरूरत है? हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ बंदो तुम भी मेरी मदद करो। मदद करने से मुराद दीन की मदद करो। तो दीन को तो जरूरत हो गई, तो क्या पूरा दीन मुशरिक, पूरा दीन शिर्क? तो पूरे कुरान के अंदर मदद है। फिर वो सूरह फातिहा की आयत जो है हम तुझी से मदद मांगते हैं। दोस्तों कुरान पढ़ना अलग है, कुरान समझना अलग है। हदीस पढ़ना अलग है, हदीस समझना अलग है। अगर थोड़ी देर के लिए हम इसी बात पे अड़े रहें कि हम तेरी ही मदद मांगते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, लिहाजा किसी और से मदद नहीं मांग सकते, हराम है, शिर्क है, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को कुरान से निकालना पड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर बाज़ आयतों में हकीकत को बयान फरमाया और बाज़ आयतों में मजाज को बयान फरमाया। यानी मतलब यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बंदे एक दूसरे की मदद करें, बंदा बंदे की मदद करे, जैसे कि कुरान में आया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तुम एक दूसरे की मदद कर लो परहेजगारी और तक़वा में, तो बंदे आपस में मदद करेंगे। वो बंदे खुदाएं नहीं है मिल के मदद कर ले रहे हैं, वो बंदे हैं। बंदों को हुक्म देता है एक दूसरे की मदद कर लो, बंदे की मदद करना शिर्क होता तो ये आयत ही नहीं आती थी। तो ये जो तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा की बात है, बंदों की मदद करने की जहां तक बात है, ये मजाज है, क्योंकि एक बंदा अल्लाह ही की अता से दूसरे बंदे की मदद करता है। और जहां अल्लाह ने फरमाया इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं, ये तलकीन बंदों को की गई, तो इससे मुराद है हकीकत में मददगार खुदा है। यहां हकीकत की बात है, वहां मजाज की बात है। सारा कुरान इसी के दरमियान में मौजूद है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, खुदा ही सुनने वाला है, खुदा ही देखने वाला है। तो क्या पूरे इंसान बहरे हैं, पूरे इंसान अंधे हैं? जहां कुरान में यह बयान किया गया वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, उसी कुरान में आया हमने इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बनाया है।
تو جہاں انسان کو دیکھنے والا کہا گیا، جہاں انسان کو سننے والا کہا گیا، وہ مجاز ہے۔ جہاں وہی سننے والا کہا گیا اور خدا کے لیے ہی بیان کیا گیا وہی دیکھنے والا ہے، وہ حقیقت ہے۔ تو یہ حقیقت مجاز کے انداز میں قرآن مجید کی آیتیں بھری پڑی ہیں۔ تو دوستو، ایسے نادان لوگ ہیں جہاں حقیقت کی بات ہوتی ہے وہاں مجاز کو لا کے فٹ کر دیتے ہیں، جہاں مجاز کی بات ہوتی ہے وہاں حقیقت کے اعتبار سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی بعض آیتوں کا انکار ہو جاتا ہے، حدیثوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت، ہم سنی اتنے زیادہ مضبوط اور مستحکم مطابق قرآن و حدیث عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ ہم حقیقت میں مددگار اللہ کو سمجھتے ہیں اور اولیاء انبیاء کو مجازی طور پر اللہ کی عطا سے مددگار سمجھتے ہیں، کیونکہ دونوں رخ بھی قرآن میں موجود ہیں، دونوں رخ بھی حدیث میں موجود ہیں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات پہ اڑے رہیں گے، صرف اللہ سے مانگنا، کسی بندے سے مدد نہیں لینا۔ جیسے کہ بعض لوگوں کے ذہن پہ، دماغ پہ اور زبان پہ حدیث پڑی ہوئی رہتی، تسمہ بھی ہے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، جوتے کا تسمہ بھی اگر کسی غیر اللہ سے مانگے تو شرک ہو جاتا۔ تو ذرا اس کو پکڑ لینا، آپ چھوڑنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو ٹھیک ہے بھائی، جوتے کا تسمہ بھی اگر ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ بھائی میرے پیر میں چپل نہیں ہے، ذرا آسمان سے نکال کے بتا دے، اتار کے ذرا اللہ سے دلا دے۔ میرے کو کرتا نہیں ہے، اللہ سے دلا دے۔ گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے، ذرا اللہ سے دلا دے۔ اللہ دے، آسمان سے برسنا ہے نہیں۔ یقیناً اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بلا وسیلہ بلا ذریعہ سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مبارک عادت ہے کہ جب بھی دیتا ہے بندوں کے واسطے سے دیتا ہے، بندوں کے واسطے سے دیتا ہے۔ سرکار تو بخاری شریف میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، بخاری میں آیا کہ اے اللہ سے مانگنے کی کوشش کرنے والو، اے اللہ کرنے والو، اللہ تم کو نہیں مجھے دیتا ہے اور تم کو میرے در سے ملتا ہے، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث بتائی جا رہی ہے، بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔ تو ہر چیز سرکار کے وسیلے سے ملتی ہے، ذریعے سے ملتی ہے۔ ذریعے کا انکار، وسیلے کا انکار، نادانی۔ بھائی ذرا عمل کر کے تو بتاؤ، کب آئیں گا عمل؟ ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ بھائی اگر کسی کی کرانہ دکان ہے ایسے آدمی کی، جا کے خوب خریدو، بھائی آٹا خریدو، چاول خریدو، جو چائے خریدو، پیسے مانگا تو وہ اللہ سے لے لے، بھائی اللہ تعالیٰ سے لے لے، نہیں ہو سکتا۔ بندے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا رہتا۔ پھر بندوں میں جو با کمال بندے ہیں، پروردگار عالم، وہ جو دارمی کی حدیث آئی تو اس کے اندر سرکار نے فرمایا کھلے طور پر کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے دوسرے لوگ دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب بندے ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو مدد کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ حدیث بتا رہی ہے